ଓ उग्रतारा षोडपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रि जगन्नाथं साक्षात् मां दक्षिणं काली जगन्नाथ स्वामी नयनं पथगामी भवतु मे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद निरंजन गिरी भाग्यचक्र जातक एवं वास्तु विचार केन्द्र नागपुर खरीदा साही जयदेव भवन गोप एवं पुरी केन्द्र आपण मानक स्वागत जनाऊँच। आपण मानकर प्रश्न मोर उत्तर समय सीमित सम्यक रूपे अति सरल आलोचना करिबा। गुरुंगर अपार करुणा आशीर्वाद आपण मानकर भल पाइबा आधार करी। प्रश्न सारे आपण तो जातक एवं वास्तु समस्या समाधान संपर्क रे किछि छोट छोट वीडियो करछन्ती। सेही परिप्रेक्षी रे सारे यो वास्तुशास्त्र अनुसार अछि कि केउं वृक्ष रहिले शुभ केउं वृक्ष रहिले अशुभ एवं जलर शुभाशुभ तार गृह पर प्रभाव केउं स्थान रे केउं जिनिस रहिबा शुभ एभली विभिन्न मत मध्य आपणकर आसी अछि बा मो पाखु दर्शक बंधु जो माने आसंती आलोचना करंती एवं मु जे स्थान को जाए वास्तुशास्त्र समस्या समाधान संपर्क रे से स्थान रे मध्ये सेही भली प्रश्न मान मो पाखु आसीते से प्रश्न को किबली सलेखन ही पर उपस्थापन होई परिबो मुता करते। आलोचनार मुख्य केंद्र बिंदु बहुत स्थान आसी सारे आपन कौन जना पड़ुची जगह बहुत सुंदर परिवेश ना आज्ञा ए भूत मान अच्छा प्रेत मान अच्छा मुझे स्थान में कहे भूत कहले पंचभूत दृश्यमान जगत सब हूँ आत्मजात ये दृश्यमान जगत जहाँ देखुचे सब सचराचर जगत इंद्रिय गोचर सब भूत पंचटी भूत जल पवन अग्नि पृथ्वी आकाश पांच तत्व पंचभूत पर आधारित। या मध्य जो जीव परम रही तार अतृप्ति कण रे अकाल वियोग होता घटे से परितृप्त हो पारे ना न थाए पंचभूतर परितृप्त नथिबा हेतु से भूतटी अतृप्त रही है तेणु से पंचभूत पर आधारित से शून्य जीवन धारण करते। यह ठीक भूल कहीहबनी किंतु जे आपण जितने मत पचारती ये कथाटी कहीं कहूँ बहुत दर्शक मानकर प्रश्न मो निजर जीवन अनुभव अनुभूति पर अंगांगी भाव जड़ित को आधार कर मुझे उपस्थापन करुँची या केते दूर यथार्थ सत्यता अच्छी आपणकर मतामत अनुसार मु कार्य करुँची। तेणु आप कमेंट बॉक्स में मत किसी मत भी देवे जदि वीडियोटी भल लगे तो आप सेयार करुवे सब्सक्राइब लाइक मत करते तेरे आलोचना आम आगे ना बहुत माने आम द्वंद्व भितर पड़ जाऊे कौन आम सुख शांति जीवन बिताऊवा आत्मतृप्त अनुभव करुवा किंतु मन भितर एभली विभ्रांत चिंताधारा पशिज सारे बहुत से आगुरी बहुत भल था आपण जीवासा करुवे बहुत भल जाऊे आसुले जदि जड़े किए कहीदे हिंदी रंजन तो सही बाटे जाऊँ कि ना हाँ मुझे किसी कह से खाली कहीदे से कहनी भूत अच्छी कि प्रेत अच्छी आपण मन भर शंका लगिगला आपड़ से बाटे जावा सर धरा जो पवन प्रवाहित हो गछटी धरला आपण मन से काले भूत बाहर कि आप चेतना कंपना जो भय ज्वर हम इत्यादि इत्यादि हम ठीक से भाई बासगृह निकट ताल गच अच्छी कि बाउंश गच अच्छी बहुत कत कि बर गच अच्छी ओत गच अच्छी सारे से वृक्ष आप जापर किसी जापर बहुत आनंद लगुच परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य भरा ना ना आज्ञा से वृक्षटा अशुभ मुझे भावे कौ वृक्षटी ना से बाउंश बुदाटी अशुभ से बहुत षंढ मैंने आसी बाड़े बाड़े होती से मटी तले किसी अच्छी बोधे मुगला वृक्ष बाउंश बुदाटी साधारणतः छाई दिए तले
ଷଣ୍ଢ ଆସି ଶୋଇଲେ, ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା ତା ତଳେ କିଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି କି ଧନ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଭଳି ମାନେ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଗୁଡ଼େ। ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟି ଖରାପ ଥିଲେ ଖସଖସ ପବନ ସାଧାରଣତଃ ବୋହିଲେ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ସରୁ ସରୁ ପତ୍ର ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଅଶୁଭ କାହିଁକି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଉଁଶଟି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କଦଳୀ ଗଛଟି ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ଅଶୁଭ ଭାବି ଦେଉଛେ। ପବନଟି ବହିବ ମାନେ ଆଗ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟି ପବନ ଶବ୍ଦ ରହିବ, କାରଣ ପତ୍ରଟା ସରୁଥିବା। ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ ସେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ତୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା, ସେ କ'ଣ ଆମ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କଲେ ଆପଣ? ଆପଣ ମନସ୍ଥକୁ କାହିଁ ବିକୃତ କରିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ କଇଁଆ ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୋତେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛି, ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତ ବସାରି ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛେ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ଯଦି ଭୂତ ଥାଆନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଥାଆନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଚେଲୁକୁଣି ଥାଆନ୍ତି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯେମିତି ଆମେ ରହୁଛେ ସବୁ ସଚରାଚର ଜଗତ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ, ସେ ସେମିତି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବେ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଗ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମନ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଯଦି ମନ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଗୁରୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାତ୍ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ତୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରିବେ। ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁ ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ଆସିବ, ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମେ ସେ ଘରେ ରହିଯାଉଛେ, ଜେଜେ ଥିଲେ, ବାପା ଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଭାବିଲେ ସେ ଗଛଟି ଆମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଗଛରେ ଥିବା ଜୀବାତ୍ମା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଛେଦନ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ମନ ଭିତରେ, ତ ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ସେ ଗଛ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତାଳ ଗଛ ଥିଲା, କଇଁଆ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଥିଲା, ମାନେ ଆମର ବର ଓସ୍ତ ଥିଲା। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୋଲେ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଟି 5ଟି ଭୂତ ଉପରେ ସମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଛାଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ରହିବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜାଣିବ, ଫ୍ରିଜ୍ଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଆଲମାରିଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଏ କଥା ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସିନା 3 ବାଟି 17 ଏକର, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ 3 ବାଟି 17 ଏକର? ଆପଣଙ୍କ 10 ବଖରା କି 12 ବଖରା ଘର ଅଛି, ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଶୁଭ ହେଉଛି କହିଦେବେ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ, ଅଗ୍ନିକୋଣ ରଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଘର ବାପ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଶୁଭ ତା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସୁବିଧା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କବାଟ କୋଣରେ। ମୁଁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ନେବି, ସେ ଜିନିଷଟା କେଉଁଠି ରଖିବେ? ତେଣୁ ଦେଶାଚାର କୁଳାଚାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ମତ ଦେବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଅତି ସୂଚିବନ୍ତ କରୁ କରୁ ପାପ ଯାଏ ବଳେ, ଅତି ରଞ୍ଜିତ କରୁ କରୁ କ'ଣ ହବ? କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୋତେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରଖିବା ଠିକ୍, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣଟି ହେଉଛି ଦେବତାର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିବେ ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି କୋଣଟି ପାକ, ତେଣୁ ପାକ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଫ୍ରିଜ୍, ଏ ଅଗ୍ନି ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ରଖିଲେ। ନୈಋତ୍ୟ କୋଣଟି ଛେଳି ଘର, ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେଠି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଟି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ମୁଖଟି ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରକୁ ରହିପାରିବ, ସେମାନେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋଟି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଲଗେଇବେ। ବାୟୁ କୋଣଟି ବ୍ରହ୍ମ କରିପାରିବେ, ବା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିପାରିବେ, ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ କରିପାରିବେ, ବା ବାୟୁ କୋଣ କରିପାରିବେ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପାକ ମାନେ ରନ୍ଧନଶାଳା ହେଇଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବେ। ଅଗ୍ନିଶାଳା ରନ୍ଧନଶାଳା ହେଇଛି, ରନ୍ଧନଶାଳା ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ କରିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ କିଏ କରେ? ଆଜ୍ଞା ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟେ ଦରକାର ପାଇଁ କରାଯିବ ନା, ଘରର ସୀମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟମ ଭାଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଖିବେ କମ୍ପାସରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ
କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଷୁବ ରେଖାଟି ଗତି କରୁଛି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସେଇ ପଛକୁ କରିବେ, ହେଲେ ବାସ୍ତୁର ସମତା ରହିବ। ଜଳ, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, এই ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଳଟି ତିନି ଭାଗ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ତିନି ଜାଗାରେ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ, ତିନି ଜାଗାରେ ଜଳକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ଟାଙ୍କି। ବୁଝିହେଉଛି କଥା? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକନିକ୍ କରି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ସବୁ ବୁଝେଇଛି, ଦେଖିବେ। ପବନ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ଥାନ ଟିକେ କମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଘରର ଯେଉଁ ରୁମ୍କୁ ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଘର କରିଥିବେ ବାସଗୃହଟି ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ ସମାନ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ କଥା, ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କି? ଆପଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତିକ୍ତତା ବା ଆପଣ ଅନୁଭବ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ, ତେଣୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ସମ ରଖିବେ। ଜଳ, ପବନ, ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ସୀମିତ ରଖିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିକୋଣକୁ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ପାକଶାଳା, ସେଠି ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିଲେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ରଖିଲେ ବା ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଲେ, ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ଇନଭର୍ଟର ଏକ ରହିପାରୁଛି ବା ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରହିପାରୁଛି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ଗୋଲାକାର, ଆପଣ ଭୂମିଟିଏ କରିବେ, ଚଉବାଇ ସମାନ କରିବେନି, ଆୟତକାରରେ ଭୂମିଟିଏ କରୁଥିବେ। ଜଳପବନ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ, ଘରର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଐଶାନ୍ୟକୁ ନୈಋତ, ବାୟୁକୁ ଅଗ୍ନି ଛେଦ କରୁଥିବ, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାନରେ କାନ୍ଥ ଆମର ଫୁଟି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି, ସାର୍ କ'ଣ କରାଯିବ? ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଅଛୁ କି କାହିଁକି? ଘରଟି କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ଘର, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ଘର ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଘରଟାକୁ ଡୋଜର ଲାଗି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କି ଉତ୍ତରମୁହାଁ ଘର ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଘରଟି କରିଥିଲେ କି ନା ଜେଜେ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ବାପା କିଛି ତାକୁ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ କରିପାରିବେନି, ଆଉ ଅଶୁଭଟା କାହିଁ କହିଦେଲେ? ଦକ୍ଷିଣମୁହାଁ ଘର ସବୁଠୁ ଶୁଭ। କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ବୋଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମୁଖ କରି ରହିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଯମ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି। ଆଗ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସବୁଦିନରୁ ପବନ ଟିକେ ବାଜି ପାଇଲା, ଆପଣ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଗଲେ କି ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଗଲେ, ପୁରା ଗାଉଁଲି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କି ବାଲକୁନି ଉପରେ ବସିଗଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ବାସ୍ତୁକୁ ପୁରାନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଦୁଇଟି କୋଣ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି କୋଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୈಋତ କୋଣ। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ସମୟ ତ ବାଇକ୍ ନାହାନ୍ତି ବା ସାଇକେଲ ତ ନାହିଁ, ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟିଟେ ବା ବାଇକ୍ଟେ ବା କାର୍ଟେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ହେଲା ଅଗ୍ନିକୋଣରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ବିବାହର ହେଲା, ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ, ସୁବିଧା କ'ଣ ନା ଯିଏ ଘରକୁ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛାତ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ସାତ ସମୟ ବିବାହ ରହୁଛି କି ବ୍ରତଘର ରହୁଛି କି ଭୋଜି ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଘରର ବାହାରେ ନୈಋତ କୋଣ ତ ସିଟ୍ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁବିଧା, ଆପଣଙ୍କ ଐଶାନ୍ୟ ଦିଗଟି ଗୁପ୍ତ ରହିଲା, ସେ ଘରର ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଠିକ୍ ରହିଲା। ନୈಋତ ପଟେ ସିঁଢ଼ି ତଳେ ହେଉ ବା ନୈଋତ କୋଣ ପାଖକୁ ନିକଟରେ ହେଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଆସିଲେ ବାହାର ଲୋକ ଶୌଚାଳୟ ହେଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୌଚାଳୟ ହେଲେ ସୁବିଧାରେ କଲେ। କିଏ ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଘର ସିନା ବାହାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କଲେ, ପାଖ ମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲେ, ଅଗ୍ନିକୋଣ ରୋଷେଇଟି ହେଉଛି, ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଲେ ବସିଛନ୍ତି ନୈಋତ କୋଣରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ଆପଣ ଦବା ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲେ, ସେ ମାନେ ଶାସନମାନ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ, ତାପରେ କଲେ। ଏଇଟା କେତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଶାଚାର କାଳ ମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜେଜେ ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଲେ, ବାପା ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମୁଁ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ସରସତା ନାହିଁ, ବିରସା ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରି ଅଶାନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ମୁହଁଟା ଯିଏ ଆସି କହୁଛି ହେଲେ ଖରାପ। ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହେ, ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଗପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରୋଡ଼, ଗ୍ରାମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଘର ତିଆରି ହେବ। ଜଣେ 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 ଘରକୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ଘରଟି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କ'ଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଘର ମୁଖ ରହିବ ମାନେ ଆପଣ ବଳଶାଳୀ ରହିବେ, ବଳିଷ୍ଠ ରହିବେ, ତେଜପୁନ୍ତ ରହିବେ, ଉଗ୍ରତା ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ରହିବ। ଯେମିତି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଘର ମଧ୍ୟ ପରାକ୍ରମୀ ଘର। ତେଣୁ ମନ ଏତକ ବୁଝେଇଲି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସହିତ କ'ଣ ନ ବୁଝିବେ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଭାରି ଗୋଟେ କେଉଁଠି କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବୁଝି ଚାଲିବେ ଉତ୍ତର ପଟୁ ପୂର୍ବ ପଟୁ, ଆପଣ ତ ଭୂମିଟି ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ସୂତ୍ରଟା ଲାଗିଯିବ, ଗୋପୀନା ଭୂମି ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ, ଭୂମି ନିକନ୍ତି ଅକ୍ରମା। ଆପଣ ନିଜେ କରିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ମାନେ ବାସସ୍ଥାନ ବାସଗୃହକୁ ଆସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ନେଇନାହାନ୍ତି।
ये प्रश्नर बहुत क्षेत्र में सम्मुख होती बहुत व्यक्ति पचारे कहबार तात्पर्य आम सुख शांति जीवन निर्वाह करुचे आपण जहाँ अच्छी ओडिशा को देखी अस्थिरता हम समता संयमता शृंखलित प्रदान करे शृंखलित शांति आसो आपण जदि शुणा कथार मानसिक विकृत होगा प्रकृत पूर्व शांति थे गोटे उदाहरण देने से बाट दी शह शतर जावास होती केवे भूत कि प्रेत देखी ना मनर भय आसनी अकस्मात जड़े थटारे खाली कहीदे आरी तू से बाटे जावास कर छाड़ आ कि कहबी तू अनुभव करूनी दैव तो बाटर जाऊ पवन है से बरापत्र झड़गला कि उड़ीगला कि नड़ियाटे उड़ीगला पड़गला ताले मुझे प्रकृतिर कारनामा न बुझी कहीं भूत की प्रेत कले मत आसिक घरे चल मानसिक चिंता चेतना विचार विमर्श को जाना अति सरल बचा वास्तु अच्छी सब स्थान तो प्रचुजन क्यों स्थान कौट रखी मुझे बारंबार कहे आप घर इनकम आप रोजगार 5,000 अच्छे भुवनेश्वर घरटा नहीं गोटे बखरा मिलवा कष्ट 50,000 इनकम अच्छे सी अनुसार आसुन घर करेंगे मत कौन कहते आज्ञा घर बनटा कौन हम कौन आप निजर ना भड़ा घर रंगटा चेंज करेंगे ना आज्ञा मालिक को कही मालिक कौन आप कथा रखते से आपको बाहर करदे आप से घरे गीता कि भागवत पढ़े ना रंगटा चेंज कर मालिक को कहे आप कहे घर भड़ाटे बाबू तुम दौच के ना 1200-1500-3000 दौच मोर रंग कहीं आज्ञा खर्च कर 5,000 बाहर छाड़दे घर तो से घरटे मिलूनी तो आप शांति ये रही पारे कि कौट रही पारे विकृत चिंता यहाँ के यथार्थ सत्यता कहूँ कि मुझे जानी ना आप विचार करेंगे विचार मोर ये वीडियो पर कमेंट देवे तेणु कहबार कथा वास्तुटी 5टी भूत 5 तत्व पर आधारित मोर पूर्व वीडियो छाड़ी टिप्पणी कर देखिए सत्य के मिथ्या आप अनुभव करेंगे आखरिक भूमि जो दिन चयन कले किणिले जो दिन पूजापूजी कर अनुकूल तो शुभ समय कहले आम जातक जमी या पिला जन्म होगा कि शास्त्र भागवत कहे माता पिता समम काले भिजा लिखला कले कपाल जुटे खाईगले आम करते पिलाटे क्रंदन है यही समय ठीक से भूमि क्रय कराया जब शुणिले मुंड को आसला शब्द ध्वनि माध्यम फोन माध्यम से दिन आप भूमिर शुभारंभ आरंभ है से समय कहीं आसला आउ कहीं आसना आगु से भूमि शुभ अशुभ मुहूर्त मनोरमा समय चक्र अनुसार विचार करें से कथा छाड़ू अति सूक्ष्म को भूमि जो दिन पूजा टे करेंगे जो घर कराया पूर्व सठिक वास्तुविद मतामत अनुसार राशि नक्षत्र जातक मो घर शुभ अच्छी अशुभ अच्छी हो पार कि नहीं गोचर मत द्वितीय पंचम सप्तम टिकनी सब कही वीडियो आ वास्तु जमी जन्म पत्रिका मेलन मेलक कराए पुरुष और नारी कुंडली विवाह मेलक वास्तु मेलक सेमती हुए ये मेलकटे अच्छी वास्तु सिद्धांत दर्पण में आम खोज कले जापर तार राशि तार नक्षत्र आय व्यय नाशन पोशाकटे यार गोटे नाशन अच्छे ना ना 2 वर्ष 5 वर्ष पर अटोमेटिक कौन हम जराजीर्ण अवस्था जीव सेम तार आय व्यय नाशन सब सी अनुसार करेंगे शिलान्यास जो दिन अष्ट माने अशल कदम पता जीव तार आघात अनाहत ब्रह्मस्थान ये अनुसार वास्तुविद मतामत अनुसार निरूपण करेंगे बहुत स्थान में भूल जार कर दी था खाली अवैसा पचुवे देखला नागर मुंड पड़ी कि नाज पड़ी बुझे कथा तेणु तार स्थान काल अनुसार क्यों समय निरूपण करा पांजिकार अमृतमय दला देखिए ना पांजिकार तो जेन्युइन अमृतमय लिखाई 110 टका आज्ञा आज्ञा ठीक लिखाई मुझे कि सब पांजिकार अमृतमय दला मेला तो ठीक आसबनी से देखा पड़े क्यों लग्न जो लग्न कर लग्न को विशेषकर बृहस्पति दृष्टि अच्छी कि ना लग्न बृहस्पति स्थिति अच्छी कि ना लग्न को मंगल बा शनि बा राहु केतु अवस्थित दृष्टि पड़ न ये ज्योतिर्विद जो जो वास्तुविद मतामत ने ज्योतिष संबंधी ज्ञान थोड़ा दरकार से सठिक लग्न निरूपण करेंगे ये हूँ तार मुख्य घर कार्य कर चलिए गृह प्रवेश जो दिन करेंगे से दिन निरूपण देखा गुरु शुद्धि अच्छी ना ना पूजारी जो बसे गुरु शुद्धि अच्छी ना नहीं घात बारा घात चंद्र घात नक्षत्र घात ये कार्य सुचारू रूप कर कार्य करती मुझे बहुत जगह देखते वास्तु ठीक थी वास्तु पूजापूजी ठीक थी गृह प्रवेश करते 20 बेलार राहु बेलार प्रवेश कराया बीतिपात हो
आज्ञा देखो गृहप्रवेश कली साप कामुड़ा आज्ञा गृहप्रवेश कली से गाड़ी एक्सीडेंट दुर्घटना ये गृहप्रवेश कली आज्ञा कुकुटे माड़ी से दुर्घटना पड़ती अरे मुझे तो टिकनिक देखे कौन है कौन ना जमती आजिकल डीएनए आरएनए सब टेस्ट सब हो टिकनिक सेमती अच्छा मूर्तिकाटे किणिले आउ तो देखा मु घर सराइली अच्छा तो बुझा घरटी केबे करथिले ना एई मास एई दिन करथिले अच्छा ठीक अछि केबे शुभ देले नहीं दिन कोड शुभ देथिले ए देथिले वास्तु ठीक अछि ना बोली परिक्रमा के देखा अच्छा गृह प्रवेश केबे कले रोषेई तो खाली कर देला बने खाइबा पुणी दरकार ना नहीं खाइबाटा स्वादिष्ट हवा पूर्व आपन पेट पुणी ठीक दरकार ना नहीं प्रवेशटा से तेणु आपन जो प्रवेश कले देखला राहु काल कि बृष्टि बेला बुझी कथा जो लग्न दृष्टि प्रवेश कर घर भर शनिकर दृष्टि अच्छी दुर्घटना हो केतु दृष्टि अच्छी अस्त्रोपचार हम राहु दृष्टि अच्छी सर्पाघात हम मंगल दृष्टि अच्छी गंडगोल हम रवि दृष्टि अच्छी कि छाड़ी पड़े भ्रमण दुख लगे तार पाठ जहाँ अच्छी ना तेणुक कहबार तात्पर्य ये हूँ सात सिद्धांत गोटे सीमित मत अच्छे आपको आम कौन करे सी बाघनिश हलाना रंग सातटी रंजित करू 7000 रंग बाहर करी कि सबूर मूल केन्द्र 7 तेणुक पंचभूत आधारित 5टी तत्व को समान समानता रखा हूँ वास्तु ताकू सबु स्थान प्रযোज्य केमी करवा निजर शक्ति सामर्थ्य अनुसार मुझे गोटे जाऊँ कहना घरटा शुभ अशुभ आप भांगे कहती मुझे कौन टंका देवी कि ना तेणुक से स्थान भांगी हेनी भांगी देवापर तैयारी कर लक्ष लाख टका दरकार होती ना गीता पढ़ु कि भागवत पढ़ु कि विष्णु सहस्रनाम पढ़ु कि सवारिष्टर खनन पढ़ु कि दुर्गा सप्तशती प्रश्न करूँ या द्वारा कौन हम ना वास्तु समस्या समाधान जगदम्बा जोगमाया कृपा प्रभु कृपार सांत्वना मिले कि गो सेवा करूँ कि संक्रांति टी होम करूँ ये हूँ तार अति शैली तेज दर्शक बंधु सीमित समय मध्य सत चेष्टा करुँच आपण मान प्रश्न मुझे स्थान को जाऊँगी वास्तु समस्या समाधान पर जो शंका रोचे मुझे जो प्रश्न सहित मुझे जड़ित रोचे उत्तर देउछि समाधान करुँच आपण पारे सचेष्टा करुँच उपस्थापन करने केते दूर रुचिमंत हो पारे आप हृदयस्पर्शी मुझे जापारना आपण भल पाइबा आधार कर कार्यक्रम चलुच्छी से भल पाइबा आधार कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर करेंगे और मत किसी शिक्षा देवाई सो मतामत प्रदान करेंगे एवं रोचे विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।